कोलवाळे सेंट्रल जेल ही एक जेल आसा वो एक 5 स्टार हॉटेल आसा हेच आमकां सद्याक कळना। आतां कित्याक म्हटल्यार जे सामान्य मनीस जो भायर आसा ताका जी सोय सुविधा मेळना ती सगळी सोय सुविधा जे भितर कैदी आसा जे इनमेट्स आसात पळय तांकां हांगासर प्रोवायड जाता। आमी पळयलां की कोलवाळे सेंट्रल जेली कडेन सरावंडींग सगळी कडेन पळयतात आमी की व्हडले व्हडले इमारती आसा व्हडले व्हडले वॉल्स आसात पूण हेचो फायदो कितें कित्याक जी मेन जी गेट आसा थंयसून जर सगळी सोय सुविधा जर सगळें सामान जर भितर इनमेट्सांक प्रोवायड जाता जाल्यार येद्यो व्हडल्यो ज्यो इमारती ज्यो कोलवाळे सेंट्रल जेलीन आसात हेचो फायदो कितें हेच आमकां सद्याक कळना। 2 दिसां आदींच आमी तुमकां एक न्यूज हायलायट करून दाखयली आमच्या इन गोवा चॅनलच्या माध्यमांतल्यान ती म्हटल्यार की GHRDCची जी वुमन सेक्युरिटी जी स्टाफ आसा तिका रेड हँडेड कोलवाळे सेंट्रल जेली कडेन जेन्ना ती कामाक वयतली तेन्ना तिका IRB पुलिसा कडसून चॅकिंग करतना तिका अरेस्ट केले। तिचे कडेन ड्रग्स आसा तो सांपडलो म्हटल्यार जो चरस आसा वो गांजा तिचे कडेन सांपडलेलो आसा तिचेर एक्शन सुद्दां जाली। ही न्यूज जेन्ना आमी हायलायट केली तेन्ना आमी पळयलां की CMन एक स्टेटमेंट केलो आनी हो स्टेटमेंट CMन केलो पळय तो अशा तरेन आसलो की CMन सांगलें की अश्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो आमी खपोवन घेवचे ना आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले आमची चॅकिंग आसा पळय ते कंटिन्युअसली चालूच आसा अशें ताणें सांगलें। आनी जो खंयचो गव्हर्मेंट सर्वंट जो खंयचो पुलीस जर अशा गोश्टींनी सापडात जाल्यार तेचेर एक्शन जातली तो सस्पेंड जातलो तो टर्मिनेट जातलो हें सुद्दां ताणें सांगलें। जेन्ना CMन स्टेटमेंट केलो तेन्ना आमी सांगलें की CM जेन्ना स्टेटमेंट करता ते फक्त स्टेटमेंटा पुरतीच आसतात आनी जर एक्शन जाली जाल्यार कांय दिसां पुरतीच ही एक्शन जाता अशें आमी सांगलेलें। आमी हें सुद्दां म्हटलेलें की जेन्ना CM स्टेटमेंट करता तेचे आनी अशें जेन्ना गोश्टी घडटात पळय कोलवाळे सेंट्रल जेलीन तेन्ना ठोस एक्शन जावपाची गरज आसा म्हणून सांगलेलें। आयज आमी पळयलां की हेचेर एक्शन जाल्लें आमी सद्याक पळयलेलें आसा। आयज आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की कोलवाळे सेंट्रल जेलीन भितर एक सरप्रायज रेड भितर चालू आसा। आतां आमी पळयलां की जास्त प्रमाणात जे पुलिसांचो स्टाफ जो आसा वो कोलवाळे सेंट्रल जेलीन हांगासर डिप्लॉय केल्लो आसा। आमी पळयलां की म्हापसा पुलीस स्टेशना वयले PI नवीन देसाय व त्याच प्रमाणे अंजुना पुलीस स्टेशना वयले PI कृष्णा सिनारी व कोलवाळे पुलीस स्टेशना वयले PI संजीत कांदोलकर व IRB पुलिसांचो स्टाफ व बाकी पुलिसांचो स्टाफ जे आसा PC वगैरे सगळे हांगासर सद्याक डिप्लॉय केल्ले आसा आनी भितर तेंची एक सरप्रायज रेड जी आसा ही सद्याक कंडक्ट चालू आसा। आतां ही रेड जेन्ना तेंची चालू आसा तेन्ना आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले की भितर कितें कितें तांकां मेळटा पळय ते कित्याक जी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळिल्ली आनी जी इन्फॉर्मेशन हेच्या पयलीं सुद्दां आमी तुमच्या मेरेन पावयली ती अशा तरेन आसली की कोलवाळे सेंट्रल जेलीन जे इनमेट्स आसा तेंच्या कडेन जास्त प्रमाणात मोबायल आसा इलेक्ट्रॉनीक तेंच्या कडेन सामान आसा म्हणटा तेंच्या कडेन डेटा केबल सांपडलेले आसा व स्पीकर आसात पळय जे ब्लूटूथ स्पीकर आसात ते तेंच्या कडेन सांपडले मोबायल सांपडले चार्जर सांपडलेले आसा वेगवेगळे अशें सामान तेंच्या कडेन भितर सांपडलेले आसा। आनी आयज जी आतां ही रेड जी कंडक्ट केल्या ह्या रेडीन कितें कितें तेंच्या कडेन मेळटा हे आमी जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करतले। फक्त इतलेंच न्हू जेन्ना रेड कंडक्ट करतना PI PSI व IRB पुलिसांचो स्टाफूच न्हू तर आमी पळयलां की SP सुचिता देसाय ही आमी सद्याक भितर आसा व त्याच प्रमाणे IGP सुद्दां हांगासर पावले आसा व्हडले व्हडले जे ऑफिसर आसात पळय ते भितर पावलेले आसा आनी सद्याक तेंची भितर रेड जी कंडक्ट करप आसा पळय ती सद्याक चालू आसा। रेड कंडक्ट करतना आतां जे इनमेट्स आसात तेंचे चॅकिंग जातले व जे भितर स्टाफ आसा पळय तेंचे सुद्दां चॅकिंग जातले काय कितें हे आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले। कित्याक जी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळिल्ली ती जी वुमन सेक्युरिटी स्टाफ आसा जेन्ना तिचो लॉकर ओपन केलो तेन्ना भितर तिच्या लॉकरान आमी पळयलां की 3 मोबायल सांपडले वेगवेगळ्या बँकेची ATM कार्डां सांपडली। सो आतां जेन्ना ही रेड कंडक्ट करतले तेन्ना जे स्टाफ आसात तेंची चॅकिंग जातले काय कितें व फक्त जे इनमेट्स आसा जे कैदी आसा तेंचे चॅकिंग जातले हे आमी जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करतले। आमी आतां वाट पळयतले की जेन्ना जी मेन जे व्हडले व्हडले जे टॉप ऑफिसर जे आतां भितर रेड कंडक्ट करपा खातीर गेल्या जी SP गेल्या IGP गेल्या PI गेल्या PSI गेल्या पळय तेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूं की जेन्ना रेड कंडक्ट करता पळय तेन्ना तेंच्या कडेन कितें कितें सामान सद्याक सांपडलेलें आसा पळय ते। हॅलो ना आमचे पणजेचे रिपोर्टर गेल्या पणजेचे रिपोर्टर एक कॉल करता नमस्कार आमी आसा सद्या कोलवाळे सेंट्रल जेलीन आनी तुमी पळोवंक शकता 2 दिसां आदीं आमी न्यूज हायलायट करून दाखयली की तुमकां की GHRDCची जी स्टाफ आसा वुमन सेक्युरिटी गार्ड ती सांपडलेली ड्रग्सा खातीर तेच्या उपरांत CMन स्टेटमेंट केल्लो की स्ट्रिक्ट एक्शन जातली म्हणून। सो आयज आमी पळयलां की आतां जी स्पेशल रेड आसा ही कंडक्ट करप हांगासर चालू आसा। सर जी रेड कंडक्ट केल्या तेचेर मातशें ब्रिफींग करा। सर हांव न्हू
तुम्ही पळयता हांगासर SDPO विश्वेश करपे व PI नवीन देसाय हे हांगासर पावलेले आसा. आतां अंजुना पुलीस स्टेशना वयले PI कृष्णा सिनारी हे सुद्दां आमकां दिसना येयले हांगासर आनी तेंच्यांनी जी रेड आसा ही हांगासर कंडक्ट केल्ली. आतां रेड कंडक्ट करतना कितें तांकां मेवलां हे फुडें आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. त्याच प्रमाणे SP सुचेत देसाय ही सुद्दां हांगासर येयलेली व IGP येयलेली आनी जास्त प्रमाणात पुलिसांचो फोर्स आसलो. RV पुलीस आसले, क्रायम ब्रांच आसले हांगासर